خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی زمین اپنا گھر ای پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے۔ پنجاب کے مستحق اور نادار افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔ پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ترجیحات میں شامل ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا کوئی چھوٹا سا پلاٹ ہے، 1 مرلے کا، 2 مرلے کا، 3 مرلے کا، انہوں نے تو اپلائی کر دیا، ان کو قرضہ بھی مل گیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کے پاس پلاٹ بھی نہیں ہے، ان کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ تو آج ہم نے جو اسکیم لانچ کی ہے، اس میں ہم نے پہلے مرحلے میں 2000 پلاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ تو ہم ان کو پہلے یہ زمین بالکل فری آف کاسٹ دیں گے۔ اس کے لیے اپلیکیشنز آج ہم نے انوائٹ کر لی ہیں۔ یہ 3 مرلے کے پلاٹس ہیں۔ AZAG اپنی زمین اپنا گھر .punjab.government.pk، آپ اس پہ اپلائی کیجئے اور قرعہ اندازی میں انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی آپ کا نام آ جائے گا۔ تو یہ 2000 پلاٹس ہیں انیشلی، جس کو ہم بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آپ کے جب آپ کا یہ پلاٹ آپ کو مل جائے تو آپ اپنے قرضے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنا گھر بنائیں۔ اب تجاوزات اور گراں فروشی کے جرم پر موقع پر گرفتاری ہوگی۔ شہر کے 6 مقامات پر اسٹیٹ آف دی آرٹ انفورسمنٹ اسٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 24 مئی تک پیرا ریگولیٹری اتھارٹی کو مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ ڈی جی پیرا کی درخواست پر 56 کروڑ روپے سے زائد کی گرانٹ جاری۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران بتائیے۔ لیکن ساما پنجاب ریگولیٹری اتھارٹی پیرا تیار ہو گئی ہے، جس میں گراں فروشی کرنے والے کے خلاف جو ہے فوری مقدمات اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاری کا عمل بھی لایا جائے گا۔ گراں فروشی کے مرتکب لوگوں کے لیے جو ہے جو اس کو اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں، اس کے اندر تھانے بھی فعال کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر 24 مئی تک پیرا ریگولیٹری اتھارٹی کی مکمل فعال کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر یہ اسٹیشن بنائے جائیں گے، جس میں ڈی جی پیرا کی درخواست پر 56 کروڑ سے زائد گرانٹ جاری کر دی گئی ہیں، جس میں شہر کے 6 مقامات پر اسٹیٹ آف دی آرٹ انفورسمنٹ اسٹیشن کی بحالی کا منصوبہ ہے، اور اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے انفورسمنٹ اسٹیشن کی تعمیر کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق 56 کروڑ سے زائد لاگت سے لاہور کے 6 مقامات پر انفورسمنٹ اسٹیشن کی تعمیر و بحالی شروع کر دی گئی ہے۔ اس والے سے نشتر زون میں 1 کروڑ 14 لاکھ، علامہ اقبال میں 11 کروڑ 24 لاکھ، پرائیویٹ میں 10 کروڑ 79 لاکھ، اور اسی طرح راوی زون میں 10 کروڑ 10 لاکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس وقت اسٹیشن جو ہے ان کو قائم کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفورسمنٹ اسٹیشن میں تھانے بھی بنائے جائیں گے۔ دستاویزات کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیشن کی تعمیر و مخالف تجاوزات کے مستقل خاتمے کے لیے معاونت حاصل ہوگی، اور اس میں تمام ڈی جی پیرا کے ساتھ ساتھ کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر لاہور، اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں اس کو مانیٹر کریں گے۔ وزارت خزانہ پنجاب نے پروجیکٹ کی منظوری باقاعدہ طور پر دے دی ہے۔ جی آپ کا شکریہ عمران۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ 8 مئی کو سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس نے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اہم کیس ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شہباز رضوی، جسٹس طارق باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ اس حوالے سے سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ہسپتالز میں 13ویں روز بھی ہڑتال جاری۔ محکمہ صحت نے پی ایچ سی کے 3 ڈاکٹرز معطل کر دیے۔ پی ایچ سی میں آؤٹ ڈور کے بعد انڈور سروسز بھی بند کر دی گئی۔ تمام الیکٹو لسٹیں اور آپریشن تھیٹرز بند کر دیے گئے۔ ینگ ڈاکٹرز کا پرائیویٹ کلینک بھی بند کرنے کا اعلان۔ ہڑتال کے باعث لاکھوں مریض متاثر ہو رہے ہیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے ہڑتال جاری ہے اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے مال روڈ پر احتجاج بھی کیا گیا، اور اس احتجاج کو پولیس کی جانب سے منتشر کروا دیا گیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ انڈور سروسز بھی بند کر دی گئی ہیں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے، اور پرائیویٹ کلینکس کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے یہ احتجاج جاری ہے، جبکہ محکمہ صحت نے پی ایچ سی کے 3 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا ہے۔ آؤٹ ڈور کے ساتھ انڈور سروسز بھی متاثر ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا
सामना है। हुकूमत की जानिब से अब तक कोई पेशरफ नहीं की गई, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है और इस हड़ताल की वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से प्राइवेट क्लिनिक बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हॉस्पिटल्स में 13वें रोज़ की हड़ताल है। और इस हवाले से आपको अपडेट करें तो महकमा सेहत ने 3 डॉक्टर्स को मुअत्तल भी कर दिया है। PIC में आउटडोर के बाद अब इंडोर सर्विसेज भी मुतासिर हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से इससे पहले मॉल रोड पर धरना दिया गया और इस धरने के बाद उनकी जानिब से वज़ीर आला हाउस की जानिब भी पेशकदमी की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से इस पेशकदमी को रोका गया। अब सूरत हाल ये है कि PIC में इंडोर सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल जी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की लाहौर के अस्पतालों में हड़ताल का 13वां रोज है और PIC के 3 डॉक्टर्स के खिलाफ जो महकमा के सख्त एक्शन लिया गया था, उसके रद्द-ए-अमल लाहौर के टीचिंग अस्पतालों के साथ अब दिल के अस्पताल में भी हड़ताल की जद में आ चुका है। PIC लाहौर में आउटडोर के बाद इंडोर सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं और PIC आउटडोर सर्विसेज के साथ इंडोर PCU कार्डियोलॉजी वार्ड भी बंद कर दी गई है। PIC में इकोकार्डियोग्राफी बंद कर दी गई है, सीलियम डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है, सिटी एनजीओ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और कैथ लैब जहां पर एंजियोप्लास्टी की जाती थी उसको भी बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। कार्डियक सर्जरी में होने वाली तमाम इलेक्टिव लिस्टें और ऑपरेशन थिएटर जो है वो PIC के अंदर बंद कर दिए गए हैं। यंग डॉक्टर्स ने PIC में शाम के वक्त प्राइवेट क्लिनिक भी बंद करने का ऐलान कर दिया है और तमाम प्रोफेसर को अपील की है कि वो शाम के वक्त किसी मरीज को जो है वो चेकअप का वक्त ना दें। तमाम कंसल्टेंसी दरखास्त की जाती है कि मरीजों को प्राइवेट चेकअप का टाइम ना दें। सोमवार से PIC की इमरजेंसी बंद करने का ऐलान जो है वो मुतवक्का तौर पर किया जाएगा। YDA का कहना था कि हम इस हवाले से जो है वो आला सतही इजलास कि अगर महकमा से आपका शुक्रिया सज्जाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के दावे का मामला है। बानी PTI की अदालती दायरा अख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल 8 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बानी PTI पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। हत्या इज़्ज़त का दावा, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के दावे का ये केस है। बानी PTI की अदालती दायरा अख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल 8 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बानी PTI पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हत्या इज़्ज़त का दावा है और उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि बानी PTI पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दायर कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के दावे का ये केस है। बानी PTI का अदालती दायरा अख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का आगाज़ 1993 में हुआ। इस दिन की बाकायदा मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने दी। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद पेशा वराना फ़राइज़ की बजा आवरी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज़ रवैयों और ज़िंदगी को दरपेश खतरात के मुताबिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। पाकिस्तान में सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून तस्लीम किया जाता है। इसके बावजूद माजी में अहले सहाफ़त ने पाबंदियों के काले कवानीन और असीरी के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। सहाफ़त की मौजूदा आज़ादी किसी की दी हुई नहीं बल्कि ये सहाफ़ियों की जिदोजहद का नतीजा है, जिन्होंने अक़ूबत खानों में तशद्दुद बर्दाश्त किया, कोड़े खाए और पाबंदे सलासिल रहे। इस दिन के इनाकाद की एक वजह माशरे को ये भी याद दिलाना है कि अवाम को हक़ाइक़ पर मबनी खबरें फराहम करने के लिए कितने सहाफ़ी इस दुनिया से चले गए और कई पसे दीवार ज़िंदा हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 1992 से 2025 तक 1402 से ज़ायद सहाफ़ी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। फ़राइज़ की अंजामदही की पदाश में ज़िंदा में कैद किए जाने वाले सहाफ़ियों की तादाद भी कम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ गलत इतलात का फैलाव, नफरत पर मबनी इजहार और जानलेवा हमले दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए खतरा हैं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में तलबा यूनियन के लिए इंतखाबात पंजाब भर के 38,000 सरकारी स्कूलों में 21 मई को स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 9 मई मुकर्रर। 12 मई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ बताइए इस बारे। आतिफ से इस बारे अपडेट लेंगे। सरकारी स्कूलों में तलबा यूनियन के लिए इंतखाबात पंजाब भर के 38,000 सरकारी स्कूलों में 21 मई को स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 9 मई मुकर्रर। 12 मई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, जो पंजाब हुकूमत महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से फैसला किया गया था कि तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात करवाए जाएंगे। कुछ स्कूलों की जानिब से ये इंतखाबात करवा ली है और कुछ में इस हवाले से जो कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 9 मई रखी गई है और 21 मई को स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात होंगे। 12 मई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान भी 12 मई को दिए जाएंगे। 13 मई को स्कूलों में पोस्टर वेजा किए जाएंगे। उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम 16 मई तक जारी रखेंगे। 20 मई तक बैलेट पेपर और इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल होंगी। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की जानिब से ये तमाम जो 38,000 स्कूल हैं इनके सरबराहान को हिदायत कर दी गई। जी आपका बहुत शुक्रिया आतिफ।